Assalamualaikum, saya Nur Adriana binti Muhammad Zayuddin, nombor matrik 10DJL22F1001. Topik yang akan dibentangkan ialah eksperimen B, Plant Equipment Fusion to Shaft Gas Turbine Unit P9005. 3.0 Description. 3.1 General Fusion. P9005 to Shaft Turbine Unit contain gas generator, power turbine, loading unit, instrumentation and control. Yang pertama adalah gas generator. The single shaft gas generator comprise a centrifugal compressor, a tubular combustion chamber and a radial turbine. Yang kedua, compressor. The compressor is a single side centrifugal type with a multi-blade aluminum alloy, impeller and an unbladed diffuser volute casing with tangential exits. Next is combustion chamber. The single vertical combustion chamber is of conventional design, incorporating a flame tube with central fuel injector for gaseous fuel. Turbine. The gas generator turbine is a single inward flow radial design with a volute tight inlet casings. 3.3 Power turbine. The power turbine is also as with the gas generator based on an automotive turbocharge, but in this case, the compressor has been replaced with a tube pinion to provide a belt drive to the electric generator unit. 3.4 Loading unit or loading system. The power turbine drives separately excited 3-phase alternator via a tube belt having a 1/2 to 1 speed reduction. The alternator incorporates an internal 3-phase bright rectifying circuit which gives a DC output of 75 volts. The tension of the two driving belt is automatically controlled by the hydraulic ram, which is fed from the lubricating oil system. 3.7 Ignition system. A high energy ignition system is used to provide a continuous spark between the electrode of a conventional automatic sparking plug mounted on the combustion chamber casing and positioned so that the electrode are just inside the flame tube at the edge of the primary combustion zone. 3.8 Lubrication system. The gas generator, compressor, turbine and the power turbine bearings are lubricated by a continuous circulation lubricating system. The system comprises an oil tank, separately driven gear pump, oil filter and a water cooler oil cooler. Seterusnya ialah instrumentation, iaitu pressure measurement. Bacaan yang pertama ialah 1000 dan bacaan yang kedua ialah 700. Item yang pertama ialah gas bottle supply indicator. Unit yang digunakan ialah bar, tiada simbol. Bacaan yang pertama ialah 1.5 dan bacaan yang kedua ialah 1.5 bar. Item yang kedua ialah combustion chamber inlet gas pressure. Unit yang digunakan ialah bar, tiada simbol. Bacaan yang pertama ialah 1 bar dan bacaan yang kedua ialah 0.9. Item yang ketiga ialah combustion chamber pressure. Unit yang digunakan ialah bar, simbol P3. Bacaan yang pertama ialah 0.25 dan bacaan yang kedua ialah 0.125 bar. Yang seterusnya ialah power turbine inlet pressure. Unit yang digunakan ialah bar, simbol P4. Bacaan yang pertama ialah 0.05 bar dan bacaan yang kedua 0.02 bar. Seterusnya ialah combustion chamber pressure loss. P2 is a compressor outlet pressure. Unit yang digunakan ialah cmHg, simbol P2, P3. Bacaan yang pertama ialah 2.5 cmHg dan bacaan yang kedua 1 cmHg. Yang terakhir ialah lubricating oil pressure, tiada simbol. Unit ialah unit bar. Bacaan yang pertama ialah 1 bar dan bacaan yang kedua ialah 1.5 bar. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fikri bin Muhammad Arif. Nombor matrik saya 10DJL22F1002. Saya akan sambung tentang flow measurement. Item flow yang kita pakai ialah fuel flow propane dan inlet flow.
fuel flow propane kita pakai 15 darjah Celsius dan 1.5 bar. Dia punya unit ialah gram per second. Flow rate yang pertama kita dapat 0.9 dan flow rate yang kedua kita dapat 0.5 gram per second. Untuk inlet flow, dia punya unit ialah mmH2O. Untuk flow rate yang pertama kita dapat 114 mmH2O dan untuk flow rate yang kedua kita dapat 107 mmH2O. Okey, untuk temperature measurement pula, kita ada 7 item measure, iaitu inlet air temperature, compressor outlet temperature, fuel inlet temperature, gas generator turbine inlet temperature, power turbine inlet temperature, power turbine exhaust temperature and lubricating oil temperature. Semua unit ialah darjah Celsius. Okey, dia punya untuk inlet air temperature, simbol dia adalah T1. Untuk bacaan yang pertama kita dapat 48 dan bacaan yang kedua kita dapat 40. Untuk compressor outlet temperature pula, dia punya simbol T2. Untuk bacaan yang pertama kita dapat 80 dan bacaan yang kedua kita dapat 60. Untuk fuel inlet temperature pula, simbol dia TG. Untuk bacaan pertama kita dapat 48 dan bacaan yang kedua kita dapat 48 juga. Dan untuk gas generator turbine inlet temperature, dia punya simbol ialah T3. Untuk bacaan yang pertama kita dapat 700 dan bacaan yang kedua kita dapat 660. Dan power turbine inlet temperature pula, dia punya simbol T4. Untuk bacaan yang pertama kita dapat 600 dan bacaan yang kedua kita dapat 580. Untuk power turbine exhaust temperature, dia punya simbol T5 dan bacaan yang pertama ialah 600 dan bacaan yang kedua adalah 560. Dan akhir sekali untuk lubricating oil temperature, dia punya simbol T6. Untuk bacaan yang pertama kita dapat 75 dan bacaan yang kedua pun kita dapat 75. Okey, ini graf yang kami dah kira. Kami menggunakan formula yang diberi, iaitu mass flow rate, punca total turbine inlet temperature bahagi dengan total turbine inlet pressure. Lepas tu untuk expansion ratio pula, kami bahagikan total turbine inlet pressure dengan total turbine outlet pressure. Lepas tu kami memplot graf dengan semi dimension mass flow vs expansion ratio. Okey, untuk kiraan dia pula, total turbine inlet temperature ni dia nak dalam Kelvin. Yang kita dapat dalam result tadi ialah dalam Celsius. Kita perlu tambah 273. Seperti bacaan yang pertama kita dapat 600 darjah Celsius, kita tambah 273, kita akan dapat 873 Kelvin. Dan bacaan yang kedua kita dapat 500, kita tambah 273 dan kita dapat 773 Kelvin. Untuk turbine expansion ratio pula, kita dapat bacaan yang pertama kita dapat 1.188 dan untuk bacaan yang kedua kita dapat 1.102. Untuk semi dimension tu, kita bacaan yang pertama kita dapat 715.24 kilogram punca Kelvin per second bar. Dan bacaan yang kedua kita dapat 777.315 kilogram punca Kelvin per second bar. Okey, discussion pula, dia bagi dua soalan dan satu soalan kita jawab. In the compression process, the energy used to compress the vapor turn into heat and increase its temperature and enthalpy, so that at the end of compression the vapor state it
is in the superheated part of the diagram and outside the saturation curve. Untuk soalan yang kedua, kita ada bagi gambar rajah dan kita ada bagi satu teori. Teori dia ialah the PV diagram model the relationship between pressure and volume for an ideal gas. An ideal gas is one that never condenses regardless of the various change its state variable. Pressure, volume and temperature undergo in addition. The process plot on a PV diagram only work for a closed system, so there is no exchange of matter but still an exchange of energy. Okay, untuk conclusion, gas turbine power plant are an efficient and reliable way to generate electricity. They use a natural gas, oil or other fuel to power turbines, which generate electricity through the use of a generator. Gas turbines are often used for peak load and emergency power generation because they can start up quickly and produce large amount of power. Overall, gas turbine power plant can be a good choice for generating electricity in certain situations. However, it is important to weigh the pros and cons and consider factors like cost, environmental impact, and fuel availability before deciding to invest in a gas turbine power plant. Itu saja daripada saya dan kawan saya. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Terima kasih.